Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-transfer ng PayPal to GCash. So, punta muna tayo dito sa Google, unang-una. Tapos, search PayPal. Yan. Ito, PayPal login your account. Ayan. Lagay nyo lang yung PayPal account nyo. Next. Get a code. Ayan. Hintay lang natin dumating yung code. Nakapasok na tayo dito sa account natin. Ayan. Click nyo lang yung 3 dot na yan sa may USD. At pipiliin mo lang dyan yung convert currency. Pala. 2 peso. Next. Ayan. 2848. So, yan. And then, conversion amount. Okay. Next na. Click yung next. So, ayan na guys. Amount is 1533. Okay. So, convert now. Okay, done. Pag na-convert na natin guys, punta naman tayo sa ating GCash. Pag nandito na kayo sa GCash guys, link natin yung PayPal natin dito. Click nyo yung link account. Sa akin kasi guys, nakalink na siya. Mga hindi pa nakalink, ayan. I-enter nyo lang yung PayPal address nyo. Tapos link. Ayan, may nakalagay dyan. Click nyo ang authorize. Tapos, get a code. Ayan, hintayin nyo lang dumating yung code. Ayan, dumating na. 3, 2, 1, 7, 3, 9. Enter nyo lang yung code. And then, hintay kayo. Ayan. Thank you for linking your account. Ganyan ang nakalagay. And, i-close mo lang and continue. And then, yan. Sabi niya, PayPal account linking complete. So, yan guys, nakalink na. So, punta na tayo ng profile. Hanapin natin yung cash in. Ayan, cash in. Ayan. Pag nabuksan yung cash in, piliin nyo lang yung PayPal. Click nyo siya. Tapos, continue lang hanggang sa lumabas ito. So, sa PayPal guys, meron daw akong 1533.52. So, ilagay na natin yan dyan para pumasok na siya sa ating GCash. Next. Ayan na, confirm. Ayan, your cash in is being processed. So, yan guys, andito na agad. Dumating na agad, ayan. Meron agad tayo dyan 1 cent. So, ayan guys, may dumating na message. Ayan, dumating na. Saglit lang, ganun lang guys, kabilis mag-transfer sa GCash.